Mali bamada. Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Amadu El Konare ka bele jele fodungu wala nyuma no sebe kunafoni Amadu El Konare na dana kunafoni ma radio jeka ko watara Amadu El Konare sabula jamana kunafoni politiki kuma soro kuma sige adamadenya kuma wallahi kabako kuma odo Amadu El Konare amana sebe njugo fonvola awo abayele Mali ka nyefo jamana donye Amadu El Konare ka be tifiya soro ana sige sabula menye hakili ka jegabo dongo doka fara ko ka doka fara doniya ka Amadu El Konare ka do ambo deballa Amadu El Konare ka do radio so kemefla aniko kenyere yi radio so malila jamana kono Mali kono e ka do ka damne kai katabla fo kidal radio so minum bi frangelo lube ka sababu yi kuna funi ka cheri kuna funi di sira kura minum be angla lengo fe ka ta ka yereke walma ka tige kuna funi minum be no kadi yere ko blala Amadu El Konare ka do ni madawma minye ngi nga aywa radio jeka fo internet siraw ka boy min canal plus abo fana ka bana Amadu El Konare ni bele jele kunye jamana de bele jele ka wasa menga aywa furuni ngono menga kuru kono Amadu El Konare ka do menga tele kono menga biro kono radio ni ma ki bolo iba dashala hal kuruba hal telephone yere ki bolo da ka biro kono ibila me etaraidi o de fole fleye Asimu ibi chimi vo ko ka fo asimiye aba beme ni asimu wala chubi vie me chubi fo akira fe mo de tu jojoro fe umbraka di mo ma toro Amadu El Konare ange nego kara fe so wadana to ko Gibson control ni jibi ye jamoro adike eni ne flash ma wura se bokoro bolembe akuna foni amba mununu salo ni ga di lame boma sisa Cheka pip kaka frekon la kodo Ramon de batumura no chela baya no fe griye baya sigi no fe koyi no ta ambebe te ma dlo ne na sugula ma siti mala bala sigo be dibi segi kuma inga segi kuma inga Amadu El Konare ma famu ikomu chela baya ale no fe gri mandia mi baka abe mi chela ode kodo no te ambebe te ma dlo ne na sugula Amadu El Konare ne o baya kele Amadu El Konare ka do o ye fenjama me aye fenjama nye dade ka fe ka kuma sige Amadu El Konare mbembulo poko ka do mi bon agana kuma de mede falina isange Amadu El Konare mi boni sebe mi nuka ma Mali horizon odo sebe murai ni abolu ko shien keme bishegi ani kono ndonye sige ma mi nye sebe ni ga atwa de ko birino de segebeti birino ko akika don ni ala ni kira jena nae sida o kachide ikado alebita ka sagila Bamako ani sida o jamano ni nyuanje bangoni ngaya minye awo John Goodluck yaro dudira ma bangoni na ali haidara ka so manjaw dudira ma le ka siyasa ede adama Amadu El Konare ako minye wulika joni jetemine sebre kolo kile mugani kele Abuja sige ikado awele latuguni ninga chido ada sida o awanyemo uyabla akana Mali kono minye nywanye anaka nani Mali kono adoni do sige gele mimbi Mali ani farafina jere jakulu minye sida o ni nywanje ikado nyingali do anika wulika jokura buluda hakilna kura mimana ke anga jamana nyemo na onyeka fo sabula minye awa gelanye aka wulisa o kwani ngeme awa jamana kundingi njama nga miri anu ka hakilina sige o ngani ye keleke ko do kama ni manye do sura la ikado awulimandi sabani gala ko akika do kataga sagi Bamako igmi ngoni Bamako fama uye obi na nywanye ngoni ngono na de ye awa nana nyelinga ikado hakilina kurana o ina fo au kunya fo California fevre kalo nyere wote okumbe ke kudeta kedo o fevre kalo ngoni mbana be make hakilina ulu fora nyongo opuma wulika jokura ni jetimina kura min woni ma hakilima o tama woni nya jira min woni ye aywa kaluta ani flai kaluta ni fla min woni hakilina kura ye abina fa abin ka dauka o sangili o kadi chama je fanga mo kala beke ka jamana kura sebene kala ko ni be woni ngero ka obike president mi no ye makisali ani abijam masake no ye Alassane Dramane Ouattara ni bele jile ka wulika don ni
kuma kura minnu b'u da Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ko ko ɲamako ji k'u ka ji dɔ k'a la fariɲana kojugu n'u ma ji dɔɔni kɛ ɲamako ji la a tɛna se ka min an sɛbɛ dɔn o ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye sɛbɛnnikɛla ko Macky kɔni n'o ye Sénégal masakɛ ye o kɔni o tilala dalaka la a ye fɔ koyi a ko olu yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ u ye degunba sɔrɔ min ye Sénégalikaw ye u ka ɲani ni tɔɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ i n'a fɔ malidenw da o kuma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja min ye bɛnkankura ye a nakinnakura dɔw y'a jira bɛnkankura in b'a daminɛ kalo 16 la fo kalo 24 n'o ye san 2 ye min kɔni ye cɛmancɛ fanga ka wuli ka dɔ ye o don y'a dɔn kɔni ayiwa Assimi Goïta o hakilina dɔn man di ko ni ninnu nana a bɔ ko kura minnu mana kɛ n'o tɛ ɲɔgɔn ye kura min kɛra an ka député bulon fɛ n'o ye CNT o don olu ye bɛnkankura ni hakilina kura minnu bɔ o kɔni kɛra wasa ye maa caman ma sɛbɛnnikɛla ko sa ayiwa min kɔni CEDEAO ka cidenw ye sigi kelen don ka John Goodluck kɔnɔ i k'a dɔn hakilina kura ani kuma kura min bɛ fɔ a ye waasa awa gɛlɛya in bɛ duba nin kun ye sɛbɛn ye an ye min mɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Zire Ousmane Balo nin ye ɲɛmaa yɛrɛ ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ni furu tɛna ɲɛ sali kɔ don o don taliba a laban a ka sa furuden bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a ko i k'a dɔn o de kɛlen Mali ani Faransi ta ye a ko an bɛ don min na i ko bi Faransi kɔni kow tɛ ka t'u jimi sira fɛ ɛlɛ ni dingɛ min kun zoni mɛ n'u b'u dabiri o la k'o sama an ka jamana marabaa ɲɛmaw u ye dingɛ dagure walima u ye jikunan k'a la min kɛn bɛ ka Faransi gwa kamana a laban e ko ma tɛna ji kɛ bidɔn na wa sɛbɛnnikɛla ko awa n'u ma ɲa taali kɔ i se tɛ maa min ka dugutaa la i b'a fɔ kamuw fo wa i b'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la a ko in m'o o bolo de kan bi kabi kibaruyaw bɔra ka bi Faransikaw ka masakɛ Emmanuel Macron fɛ k'a yira k'a fɔ olu kɔni ni takuba barika ni ka fara u jɛɲɔgɔnw kan olu kɔni na bɔ Mali kɔnɔ i k'a dɔn kalo 4 fo ka se kalo 6 Mali jamana faamaw ko bɛnkan tɛgɛ nɔ bilara anw ni ɲɔgɔn cɛ ni baw bi fara a bi fara sigi ka fɔ de kɔnɔ an bɛ hakilina kuraw ta nka waati min na ni aw nisɔndiyara walima ni bagabaga ko jiginna aw kɔnɔ aw bɛ se ka wuli ten pelen wa anw bɛ taa ni an yɛrɛ ye i n'a fɔ i k'a dɔn kanuma fila dɔ bɛ ka i ɲagadilabɔ dɔ la k'a fɔ wa n'o dɔn an k'a dabila ni ka i bila kɔlɔbɔ la Mali ko sa an ye dɔ kɛ o munumunu saliw la o kuma u kana kalo 4 kɔnɔ dɛ hali su in na ni u labɛnnen don i k'a dɔn kamiyon caman na bila u ka bila la u ka minɛn minnu dɛsɛ an b'u ta ka taa bila fɔ Faransi fɔ Élysée waasa u ka senna teliya awɔ sɛbɛnnikɛla ko o min fɔra sa i k'a dɔn ko tɔ sɛbɛkɔrɔ gɛrɛyara a ma ɲa min kɔ sa Faransi ye munumunu salo kuraw daminɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye dɛmɛmaa wɛrɛw ye n'olu bɛ Mali kɔnɔ yan ɛlɛ ni n'olu ye nansara tulon bile jamanaw ye u y'a ɲini dogo la ni ka kumaɲɔgɔnya kɛ ka olu kɔnɔna su olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka wuli ni k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya tigɛ ni Mali ye cogo min na nka i k'a dɔn u tɛ ka ɲɛ de sɔrɔ o la wa o kɛn bɛ o bɛ ɲini ka Faransi yɛrɛ kelen kɛ gɔn kelen na bila ko in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko ni taara o bolo kan maa min bɛ yen n'i k'a dɔn a bɛ kɛ o ka ɲɛkumu ka ko in o de o Faransi kelen de ye sabula Mali bi n'a fɔ siradala kɔlɔ maa min n'i taatɔ min i segintɔ i n'a min o ye wajibi ye jamana caman bɛ yen jɔn ko Ala anw ye sɛgɛnmaatɔ jamana ye nka jamana caman bɛ yen olu fana ka nafa sɔrɔ sira fagama karamɔgɔ Daba Tunkara k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan o tuma min ma ɲa ko kɛra ni dusu ye olu Faransikaw fɛ i k'a dɔn ka segin u kɔ k'u bɛna i k'a dɔn mamu ɲɔgɔn ɲini ko la bilen i k'a dɔn o cogoya foyi tɛ a la a ko furusa bada lakana nasira la Mali ani Faransi cɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin y'o de kɔni kɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko ni dɔ ka bama fa dɔ yɛrɛ ka nateja a bɛna sira de fura ni k'a jɛ pasi jamana wɛrɛw ɲɛ dɛmɛɲɔgɔnya jɔnjɔn ko bɛ minnu kɔnɔ kabi lawale n'u bɛna u kunkolo dengun finɛtiri la nka donna t'u bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ Faransi gangalen kun Mali ni bɛɛ lajɛlen cɛ minɛn mana san u tɛ sɔn marifa ko ma fɔ u tɛ sɔn hali n'an ye nafolo mugu sɔrɔ k'an bɛ taa sagona marifaw san walima mugu ni kisɛw san sanfɛ pankuru ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dangari jugu la Faransi b'i ganga pɛtu a si ɲɛ ni ma ya ko a bɛɛ lajɛlen kɛra sa falideni mɔkago n'a sara ka ban sa faliko banna o kuma ko i k'a dɔn nin n'a kɛ sira kura bɔlen Mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ an ye min mɔ Zire kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou El Konaré ne su min bi diya kabini fitiri i b'o ja dɔn siga t'o la Amadou El Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon awɔ maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de n ɲininka Amidou Togo sɛbɛnkura in nin y'a boli ko siɲɛ 190 ye Amadou El Konaré ne Faransi t'a dɔn k'a fɔ ko
u kun tɛ se ko la ayi ko wulikajɔ kura min bolo dalen don an ka sɔrɔsi jɛrɛ jɛkuluw fɛ Bamanji tula Amadu Kunare i k'a dɔn kungokolo fandanbada ani dugu minnu bɛ yen ni Bamanji kun kelen bɛ ka yenguw dagawra ye wallahi i k'a dɔn farafinna dugaw u bɔra diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen la sa o bɛ nin kungokolo kɔnɔ u bɛ adamaden jogo ka cogo min fo k'a bɛɛ tulon Allah Amadu Kunare fɔta sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka sɔrɔsi kulu ye jɔngwala i k'a dɔn densɛbɛw ye mɔnɛ bɔ a ko dugu min n'u k'a ma ko Toroli Tangani Tagari min ye awa Baburo odo min ye awa Dɔnpela odo Simburu Amadu Kunare ani kungokolo ba minnu b'o o furanjɛ la min ye dugutɛnɛ ye dugutɛnɛ 1 ani D min ye Koro mara ye dugu minnu bɛ i n'a fɔ Pisa Bayi Minta min ye awa Kundugo ye olu bɛ Bankasi mara la Amadu Kunare i k'a dɔn kungokolo dɔ fana dɔ bɛ yen o ko min Masuru o jɔja Porofiya fo Burkina Faso i k'a dɔn o nɔngɔngari la Amadu Kunare i k'a dɔn an ka cɛdenw o ye yengɔ awa u taamasira ye Amadu Kunare ka yɔrɔ fura k'a jɛ Dandiko ma ayi min ye kelenkelenin minnu dogolen bɛ n k'i ɲininka mɔgɔw ka so Amadu Kunare ka cun ka bɔ mobili kɔnɔ so o so Amadu Kunare i k'a dɔn a gakɔrɔla ni sɔ kɔnɔna fɔta hali kɔlɔn kɔnɔ ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ ni k'a fura ka taa jɛ maa min tora nin janjo la Bamanji la a bɛ maa 300 bɔ sɛbɛnnikɛla ko a kun bɛ kɛ tan de Amadu Kunare a bɛ waati jan bɔ dugu minnu ni y'o f'i ye Amadu Kunare Bamanjiw jaba la de kun don kelen bɛ ka nin yɔrɔ ninnu k'u sago n'u duma ye Amadu Kunare i k'a dɔn cɛ tɛ bɔ cɛ tɛ kuma i k'a dɔn a bɔ ko bɛɛ lajɛlen b'u sagoya la Amadu Kunare kuma min an ka sɔrɔsikuluw y'u kunda nin dugu ninnu kan ko Bamanjiw bɛ yɛlɛ a b'u ɲɛna ko kɔrɔlen si don sabula i k'a dɔn u tun bɛ kunnafoniw sɔrɔ fɛnw ɲɛ tun bɛ f'u ye u bɛ na nin sira in fɛ u bɛ taa nin fɛ u bɛ yɛlɛ Amadu Kunare i k'a dɔn yɛlɛ laban taara kɛ n k'i ɲininka sɛmɛ ani jolikɛlɛ k'o sarada fa bɛɛ lajɛlen la kabako sɔrɔsiw ye tasuma wuli Amadu Kunare i k'a dɔn min bɛ se ka boli ka marifa fili Amadu Kunare k'i kun da kungokolo fandanbada kan Burkina Faso ni Mali cɛ u y'u nɔbɔ ka t'u sɛkili tɔtɔ Amadu Kunare k'i k'a dɔn yankadi ye o ma foyi ye fɔlɔ fɔlɔ tun ka nin kɛ Amadu Kunare sɛbɛnnikɛla ko a ko a wulikajɔ bolo kan secteur min bɛ n'o ye Bayi jihadiw jihadima ninnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bolo da Amadu Kunare k'a dɔn ka taa yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ o fine ye ko diden nka sɔrɔsiw nana du cɛla ka tasuma wuli Amadu Kunare k'a dɔn k'u yɛrɛkɛ k'u bɔrɔndɔ i ko dɔngɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko gati o de jabalaba kun ye yen ye u ka minɛnw an'u ka dabaliw o bɛɛ lajɛlen de kun bɛ yen Amadu Kunare yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Pisa Bayi Menta Amadu Kunare k'a dɔn a bɔ kungokolo ba dɔ fana bɛ yen n'o ye suru kungokolo ye min bɛ taa dasi n k'i ɲininka fo Debusele Amadu Kunare i k'a dɔn terrorisiw u y'a bɛɛ lajɛlen de sɛkili tɔtɔ ni k'a bɛɛ lajɛlen fa ni k'a bɔ yen Amadu Kunare k'a dɔn dugudenw nisɔndiya kojugu olu bɔra ka sɔrɔsiw kunbɛn dunun ani ji ye Amadu Kunare k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni bonya ni karama ka dugudenw sɛgɛrɛ a y'a hakili sigi anw na k'u tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn jamana ko don a ka nin dugu in an b'a fura fo ka taa jɛ a bɛ san kɛmɛ kɛ ɲinan kɔfɛ a b'a da ka sunna hali i k'a dɔn Bamanji hali fiɲɛ tɛ tɛmɛ a kunna bilen nin y'o bannen de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Lehogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara an n'an tɛgɛ don ko kura tun kunnafoni sɛbɛn info matin Modibo Kɔnɛ badabada Modibo Modibo ko ni ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaa kuraw sababula ni wulikajɔbaw bɛ sen na ko Bamakɔ yan nɔ jɔn b'a fɛ i k'a dɔn ka caca na se furanjɛ fanga ma dɛ a ko ɲininkali tɔ min a ka sigi a ko ni hakili b'a la so 12 so 566 olu de ye dɛmɛ so ye i ko mun ma ATTbugu i k'a dɔn ni o kun kan ka tila an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a kunfɔlɔw dilen kɔfɛ min ye diko filanan in min jaabi bɔra tile filanin na o ko a ko tɛ ma dɔɔni k'u ye jaabi min dara bɔ sigi kɛlen tun ka fɛn min ma kɔnɔ a n'o cɛ jɛya na i ko jɛgɛjala ani baji sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko faama kura mun nana fanga kɔrɔ kɛra ŋanamu suɲaliba kule o kuma ko kow na ko ni k'u jɛ ni ka Mali kura dabɔ n'o taara kɛ i k'a dɔn awa bisi baza ye i k'a dɔn ko maliden tɛ se ka sigi k'o kɔ kɔnɔ a ko n'a tun kɛra fanga tɛmɛnen na maaw tun b'a fɔ nin ye laada ye nka ka logement sociaux n'o ye ATTbugu ye k'a di cogo la maliden ma faamuya sɔrɔ min na o kama ko ɲininkali fanga bonyana o kama maliden min sigi bɛɛ lajɛlen wulila k'i ka dusumakosaya yira ka kuma yɛrɛ sama fɔ k'a se jamana
jamana ɲɛmaya so ma kuluba maaw kun ye bolokɔni si ministre min ɲɛsinen don soko ni dukoloko ma o ye Birahima Kamena i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw bolo dara sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ Birahima Kamena dɔn n'a fɔra i ye ko a bɛ sɔn bisi basa ma i k'a dɔn k'i ka t'i mago la sabula ko o maa tɛ a ko min ye nka ni ko kɔni hawjara n'a ma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn bolo ma funu a bɛ da tigi kɔrɔ dɛ o de kama sɛgɛsɛgɛliw baaraw bolo dara ko ja ministre min yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye Birahima Kamena ye awa ko ale de yɛrɛ de y'a laɲini i k'a dɔn jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɔlɔ o kuma jaabi mun nana sɔrɔ o la o de ye k'a fɔ waati min na ale bi wele ni kana kɛ ministre ye maa caman y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ commission min filɛ n'olu b'i k'a dɔn logements sociaux di a ko kurutu i k'a dɔn sualiba kule jɛkuluba don o kuma an bɛ min f'i ye waati i ka baara ka ɲɛ i k'a dɔn nin jɛkulu in ci i k'a filenkolo ci k'a dakolo ci ale yɛrɛ ka jateminɛ na a ko i k'a dɔn maaw n'i y'i ta maa kuma fɛ i na ɲangata la bi dɔ kan ale yɛrɛ bi jateminɛ de kɛ k'u lajɛ ka danaya kurakuraw kan k'a dɔn an bɛ Mali min na Mali bɛ fɛ yɛlɛma ka don kow la o kuma a b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na o de filɛ nin ye u ka jɛlenya kɛ maa minnu bɛ yen kabi lawale n'u y'u ka sɛbɛn don i k'a dɔn nin dɛmɛ so ATTbugu ɲinini na n'u m'a sɔrɔ u ka baara kɛ n'o sɛbɛnfura kɔrɔw de ye waasa fantan minnu ni so in ka kan u k'a sɔrɔ nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn i mana walidusu tɛ tile bɔ k'a bin ni bɛɛ ye jango maa min digilen don kurutu la a ko ninnu nana baara min kɛ i y'o dɔn de ka sin ka maa o maa ka d'u ye n'o y'u nikanmaa ye u y'olu bɛɛ ka sɛbɛnfura kuraw de minɛ tun wa k'olu bɛɛ lajɛlen de bila lisi sanfɛlaw na olu de a jari a maji ye olu cogoya bi ye wa waasa ka ko datugu u yɛrɛ taara ba maa dɔw ma ten olu da bi kalakari bi ka se ka olu fana nimana dɔw salo ni olu suru a kɔnɔ ka se ka sɛbɛn bɔ ni ninnu ye k'u sigi ko foyi ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn ministre Birahima Kamena maa min ye baarabaw kɛ waati tɛmɛnenw na jamana kɔnɔ i k'a dɔn hali bi jɛlenya yɛrɛ ni jamana kanu kama ministre don nka min ye sanfɛ kalanso dɔw bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn awa école sciences juridiques et politiques n'o ye Mali ka sanfɛ kalansoba ye a bɛ ka lɔgɔliden dɔw sanfɛ karamɔgɔba dɔw dɛ a bɛ k'olu kala hali bi n'a ka bi waasa olu bɛ se k'u ka diplôme doctorat k'o sɔrɔ hali a ministre to a b'o baara la jamana kanu kama n'a fɔra k'o bɛ t'i yɛrɛ don bisi basa la ko jɔnni bɛ da o la o kuma sɛgɛsɛgɛli jaabi minnu kun fɔlɔ bɔra k'o de ye nin yira ko ye ministre ko sa n'a ma ɲa danaya kun dara aw commission kan o kuma aw ma se ka danaya minɛ fɔ wa n ye aw ci bi n ye aw ci sini aw ta ka bɔ yan an bɛ maa wɛrɛ bila aw nɔ la min ye kuma sera jamanakuntigi ma o m'a bila dagurinda la koyi o ko aw minnu filɛ gouvernement la aw mun ye ministre ye aw bɛ a danaya minɛ de kɔnɔ o kuma aw y'aw jija aw bɛ danaya da maa minnu fana kan u ka kɛ maa ladiri ye maa si kana polongoto ka i yɛrɛ kɛ maa sɛbɛn k'a sɔrɔ maa kun t'a don ka n'i sen don jamana marali la min kana an jɔ a ca a ko nka ne bɛ baara tɔw bolo min kan ka kɛ a y'o kɛ nka nin min kun fɔlɔ min dilen filɛ a y'a jɔ bi pupepu ka taga bɛɛ kan ji ɲɛma jɔlen na fayi kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn info matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amayel fana dɛ a fɔ ministre ye a tɔgɔ Birahima Kamena a fɔ a ye ko cɛ kelen bɛ yen n'a y'o wele ka bila ko in kunna a ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan Modibo Janga i to o ka numéro di a ma nin fɔlɔ in ma ɲɛ dɛ Modibo Janga olu de a tɛ 1008 logement fɔlɔfɔlɔ ye olu de y'a baara kɛ ka hakilina bɛɛ i ye mankan mun na fantanw y'o sɔrɔ o kɛra a ko wele kabi 4000 bi sara a kun fo ka n'a kɛ ala ni so ko in kɛra a ko wele o bɛ yen o o kuma ministre a lamɛn dɛ Amadou Kona dɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ dɔ b'a tugura n bala cogo bɛ di tun Amadou Kona dɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma tribune Mali tribune Mali Guakura Amadou Kona dɛ maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Abdurahmani Diko Abdurahmani ko min bɛ se min na o ka t'o la Amadou Kona dɛ min da ye marifati ye marifati min da ye dɔgɔtɔrɔya o kɛ min da ye kuma ye o kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye jura ye juraw jɔyɔrɔ min ye jamana in kɔnɔ o fana dɔnnen don min ye juraw ka président ba Yusufu Basili Yusufu
Yusuf Bakile abini ka kalo bosa e kwa ashira ka so wa amodel ko na re e ka do duwala me kebe mununu salo la min nyenyenyi ni ka sege ke amodel ko na re e ka do sungolo manjable ni dia ko mi no burase da wala obina jamana gerende abina gela do jamana don ani juro ni nyonje o kuma ne min ye president ni ma wuli ka do bulu da juna ken dawro taaya ka do abigela min ye Yusuf Bakile chambre commerce president amodel ko na re anana wuli ka do folo bulu da min ye lagina ye o te seda wala min ye Mauritanie o te seda wala amodel ko na re ni jamana bafla ko lu segere i ka don aywa min ye por bele bade bu bulu amodel ko na re oni mali se ka jeje to mina semani kala ko tama ku vola kunye abonye fole ka nya don ke olu na don minge amodel ko na re amadu akumbo min ye gouvernement la ka bodana odo sabula min ye izini hali izini minnu b'an bolo ya amodel ko na de ka dɔn izini caman kun bɛ ka jɔ sabula ayiwa u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye o caman kun bɛ bɔ kɔfɛ ka na jango siman izini kalikɛri olu mɔgɔ bɛ se o ma kosɛbɛ amodel ko na de i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye kamiyon caman de ye olu bɔra Laginɛ ani Mauritanie kosɛbɛ na k'u kunda Mali kan Mali i k'a dɔn n'a ka minɛnw ye amodel ko na de kabini o ko nin kɛra i ɲɛ b'a la tile fila in na fiɲɛ bɔ dabara ka di jamanadenw ma hali Yusuf Bakile amodel ko na de tuma min n'a taara nin dugu ninnu ɲɛ i ka dɔn k'a ye k'a fɔ sebabu ye min ye Mali abɔjagokɛlaw ye a jurabaw o tuma mina a bɛɛ lajɛlen ka taa Conakry walima Mauritanie min ka nɔgɔ i ma amodel ko na dɛ i k'a dɔn o y'a sɔrɔ Dankɔrɔba min ye dɔnkɔrɔkɛ Seydou Nandɛmɛ kamiyon 500 bilalen bɛ abɔjɔlaw ka bolo kan n'a ka di ye cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ni nin damada tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ amodel ko na dɛ an bɛ siran fɛn caman ɲɛ i k'a dɔn abɔ kisibi ko ma min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye abɔ CEDEAO ye n'a y'u ja min ye gɛlɛya in ɲa ka d'u ye cogo amodel ko na dɛ i k'a dɔn bɔda kura sɔrɔ la bɔda kura sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko hali ni nin gɛlɛya in yɛrɛ banna e ko nin tɛna tamasiyɛ kura di Mali ma ani ayiwa Mauritanie walima ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa sabula nin bɔda kura minnu filɛ amodel ko na dɛ a nɔgɔyali a taama siraw i k'a dɔn a n'a wulikajɔ kuraw min kɔni chambre commerce président ye Yusuf Bakile e ko n dɔgɔnin de don awɔ i ko ten n dɔgɔnin de don awɔ Yusuf Bakile a kɔrɔkɛ kɔrɔba o de ye Haji Bakile Haji Bakile i k'a dɔn ani Isaka Ɲangadu i y'a mɛn ne ni olu de tun bɛ gɛrɛn kelen na jaw cɛ ka jan yɛrɛ o tuma min i k'a dɔn jaliden bɛ bɔ Segu nakariya minɛn bɛ n bolo nakariden Ala ka cɛ kelen tɛ ka foyi ɲɛ sɔrɔ bisantigi jɔ ka da la n bɛ tɛ wuli a dun bɛ fɔ Bamakɔ ka di e nana ɲɛma sɔrɔ ko la fo ɲɛ de ka di o y'a sɔrɔ Yusuf Bakile fitinin Ala a bɔra kalanyɔrɔ la ka na nka a bɛ fɔ a ye sirili kɛ da la yan ka sabara siri a kuma de kɛ da la yen mugan bitigi da la banna kana taa yɔrɔ jan dɛ ni dumuni kɛ waati sera ayi i bɛ don an bɛ dumuni kɛ dumuni kɛ waati se o se u b'a fɔ daba Yusuf wele dɛ aw ko cɛnin taara o b'a sɔrɔ a taara ne bɛ taa yaala k'a ɲini su kɔnɔ ka gɔngɔli tora a kunna u ye cɛnin a farikisi yɔrɔ kelen ne min ye ta kuma min k'an fa yaala o kuma don tɛ wele don na kabini o don anw y'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ fɛn dɔ ye a kunkolo ka gɛlɛn dɛ o kuma ja bila ko tɛ o à 17 ans il a déclaré son premier milliard n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn o y'a sɔrɔ Bolotu bɛ taa sa Gonfreville b'a dɔn dɛ i b'a dɔn ni mun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min t'a lo k'a bɔ ayiwa Mali tribune kɔnɔ o don Guakura karamɔgɔ Daba Tunkara i ka danganaya kɔnɔ n'an tɛgɛ don ko kura Sud Hebdo olu fana kumana min ye kibaruya u y'a salo ka bɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ jabala la sabula min ye i k'a dɔn Tazun kɔrɔ kibaruya hakika y'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa waasa jigi ka sigi jamanadenw ye o bɛ dulonnen don i k'a dɔn jamana faamaw bɛ kɛwale min kɛ kabi jamanakuntigi Asimi Goyita a y'a bolo kɔrɔta danaya yɛrɛ minɛ kɔnɔ min na kɛ jamana faama ye a ye layidu dɔ ta min ma deli ka kɛ Mali la o ye musaka i k'a dɔn warikɛsu min bɛ bila jamana faama cɔ la ale kɔni n'a ta kɛ i k'a dɔn mɛnjakɛla ye koyi ale n'a ta kɛ ka hinɛ ka jamana ta kɔrɔ fɔ a tile bi ba ni kɛɲɛ ka degun bɛ maa mun ye ni se t'u ye u bɛ sɛnɛ kɛ u b'u ci kɛ u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nka garisɛgɛw ma sabati u ka se ka fɛnba sɔrɔ u yɛrɛ ye hali da la dumuni donni o ka gɛlɛ o tuma ale na dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin u ma kuma in fɔra don min maa caman ko nin ye tɔn ɲinikan ye nka b'a dɔn awa Asimi sigili ka bila bi la siga bɔra a la baara ninnu b'a la ka kɛ
jamana lakanabaliya bɛ yɔrɔ o lakanabaliya tɛ jamana marabolo foyi tɛ i k'a dɔn dɛmɛ in ma lase yɔrɔ min na wa hali bi n'a ka bi a baaraw bɛ sen na min ye an kɔrɔ u kɛlen ko ka Mali cercle fanda bada bɛɛ lajɛlen salo u nanu nu fosi Bamakɔ yan nɔ min ye gwa 600 i k'a dɔn ka olu ta min ye karamɔgɔ Daba Tunkara balo ni kana larawe u ni ɲɔgɔn cɛ balo minnu bɛ tali kɛ malo tɔni 30 i k'a dɔn ɲɔ tɔni 30 min ye sukaro tɔni 15 ka fara i k'a dɔn tili luturu 10 i k'a dɔn k'a ta ni k'a larawe min ye Bamakɔ yan nɔ commune o commune gwa 100 ta i k'a dɔn o ye gwa 600 ni k'a di u ma u bɛɛ lajɛlen ka u ni lahinɛ ni a ye sɛbɛnnikɛla ko a tilara maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ɲɛkisɛni kan jateminɛw ka kɛ aw minnu ye mara ɲɛmaw ye jɔnniw bɛ mara kɔnɔ bi n'u ka gɛlɛya fanga de ka bon kosɛbɛ a y'olu sugandi balimaya ko t'a la teriya kɛrɛfɛ tɛ a kana n'u ye jamanakuntigi de y'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni dɛsɛbaatɔw don a ka lase u ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen colonel Asa Bajalo Ture ale ni a ka cɛdenw ni o dɔ i k'a dɔn DFM min bɛ i k'a dɔn Kuluba ani i k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ka chef de cabinet u nana ka na ni laraweli k'a kɛ jɛlenya kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ wale ɲɛna minnu n'a ka kan k'a di u ma maa minnu bɛ yen n'a dir'u ma ɲɛci ma kɔtigɛ kɛnɛ kan olu ko i k'a dɔn awa ni kufo olu bɛ nin sɔrɔ i k'a dɔn k'olu tun tɛ da la nka olu ye nin min sɔrɔ jɔn ko Ala olu dara la k'a fɔ ni an ka jamana sɔnna k'a fɔ an ka kow kɛ jɛlenya kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ i n'a fɔ o ye tabiya ye a bɛ se ka kɛ nka min ye k'a dɔn duwawu de dɔrɔn de bɛ olu bolo ka ɲɛsin jamana faama in ni furanjɔrɔ fanga maa ɲɛmaw ma ɛlɛ ni min ye jamana in yɛrɛ ta fanga bi bɔ fan o fan a ka di u ma an ka se an yɛrɛ kɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bolo ko fɔ t'a na fɔ jamana in ma Ala k'an kisi olu ka payi ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Sud Hebdo kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne fɛn mana caya kaba a ɲuman n'a juguman ti dɔn cɛ min ɲɔgɔn tɛ tew la n t'o f'i ye César du i sɔn ka n ka premier min kasani bɛ min na ta wa kasani fana i b'a fɔ fɛn dɔ ma ko Jasmine wa o de kasani bɛ yan o t'a la nin tɛ foyi ma fara ka fɛn ma bɔ a la a bɛ sɔrɔ min César Amadou Konare wala maa bi maa ɲini Mali fa bɛɛ o tuma an b'a ɲini cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn kɛ u y'a ye k'a fɔ min mi t'i jɔ i k'a dɔn awa gwa 100 a n'a kunkanfɛ i k'a dɔn tiɲɛni donna olu kun bagan bɛ taa fɔ bagan 100 yirika la minnu jenina k'u ni ma jeni k'u ban ta ye a ko a kɛra tiɲɛni ba ye maaw kun nka maaw yɛrɛ ɲininka mun de nana ni nin sababu ye i k'a dɔn awa jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ baaraw kɛ tasuma la dɔw bɛ tobili kɛ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ tila ka na sunuguni dɔw ɲama dɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ tasuma bila o la nanga ni yɔrɔni jeni nka taa mana bila olu bɛ sin k'u kɔ don ten fiɲɛ de bɛ don ta cɛ ma a bɛ yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ biw minɛ wa a de bɛ taa bugu a ko o kɔfɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye aw sigarati minɛw ye aw bɛ se y'a bila min ye sigarati minɛw olu de bɛ sin ka sigarati mɛgu tɔ ni fili ka b'u bolo hali u t'u se kɛ k'a tereke a ko a bɛ bi yɔrɔ min na a bɛ tasuma min wuli e ka mago t'a la e taara n'i yɛrɛ nka e bɛna maa caman kasara o y'o sababu ye min ye ministre minnu yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan olu y'o bilasiraliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ hali minnu mana tobili kɛ n'u tilara tobili la ka ban u ka tasuma ninnu faga a si foyi tiɲɛ i k'a dɔn ni jigisigi ani lakana tɛ nka ka tasuma to a yɛrɛ ma ten fiɲɛ bɛ don a la jango an ka jamana yɛrɛ siradaw bɛɛ lajɛlen falen don taji feere yɔrɔw a n'a ɲɔgɔnnaw la o kuma ko aw de b'an kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma sɛbɛnnikɛla ko sango ni ɲɔgɔnna kelen kɛra min tiɲɛni fanga bonyana maa caman bɛ a kɛnɛ kan ye minnu kɔni bɛ ɲɛji la k'a sabu kɛ tiɲɛni hakɛ mun donnaw kun hali si yɔrɔ ɲuman yɔrɔ nin jeninen k'a dɔn a tɛ olu bolo bilen kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin na a ka bidon boli la Amadou Konare ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma le matin sɔgɔmada o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Hashi Cisse Amadou Konare i k'a dɔn Ngana Mamadi Fokobilen don Ngana dɔ taar'i da min ye Cheikh Sala Sakɔ o don Cheikh Sala Sakɔ n'a to a fɔra ni ne ma fili si ma mémoire est très bonne hakili moti ka don joliba ase olu de nana n'a ye n k'i ɲininka joliba la Cheikh Sala Sakɔ danyana Cheikh Sala Sakɔ nin kun ye ndolatana duman ye sabula san 1979 i k'a dɔn awa Coupe du Mali finale non Allah l'homme de 3 minutes 3 bi ni a do an ma sɔrɔ fana dun dukati min kan va bla ma gaye ngo a do minute 3 bisaba ne ni Ala de kira 3 minutes 3 bi ka bi flati celu la law
ka tila ka penalty kelen sɔrɔ ko fana ci kelu la law minute 3 kɔnɔ 3 minutes tora bi Sadi bilara kaw la kaw dama Amadou Konare ko dugu jara ka kinitɔ bɔnni to tataw kɔnɔ Amadou Konare si ma mémoire est très bonne a do sori kuruma de tun bɛ joliba ka jɔ u y'a ɲɛ kɔrɔkɛ Moro 10 de tun b'an kɔfɛ Segu Kone Jofolo ani Adu Kantew ani Kaw Dukurew hakili t'a bɛɛ la olu fara ka jouer stade fɛ Amadou Konare joliba a do min ye pokɛri Umar Diko ani Elias Umar Diko Cheikh Sala Sako yɛrɛ Sadia Cissé ils étaient alignés nunu alignés kun do joliba la hali tɛ joueur bɛɛ la don tɛmɛna 79 a don ye terrain choix ka do ayi bɛɛ kun fɔ an kun tɛ waribaw ko yɛrɛ ye kokolo in ye ko caman kɛ koyi on sɔrɔ kelen na koko bi taa a bi yɛlɛ fɔ stade fɛn sanfɛ Sugunikura kuluba ninnu sanfɛ ka ballon filɛ 90 minutes temps solution t'a la a donna Cheikh Sala do a y'aw mago sa koyi n'a ye c'est-à-dire que a ye yɛlɛma dɔ kɛ hali bi hakili bɛ premier bi don cogo la hali bi ballontannaw tun bɛ Mali la o dɔw kun ye Mali kun ye Mali ye o de taara i nɔgɔ ma wallahi Allah Amadou Konare k'a dɔn Dakɔrɔba taar'i da o kɛra a ye ayiwa joliba kunkolo kɔrɔta a ye équipe nationale a ye waati jango fana na i k'a dɔn a ma min kɔni ye sɛbɛnnikɛla n'o ye le matin a y'a jira k'a fɔ ayiwa Cheikh Sala Sako dimanche tɛmɛnen i k'a dɔn an danyana ntɛnɛndon jɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛra min kɔni ye wulikajɔw ye Amadou Konare i k'a dɔn n'o ye farikundikɛlaw ye maakɔrɔba minnu bɛ yen a caman kɔni yera kɛnɛ kan ka taa bilasira Cheikh Sala Sako i k'a dɔn a ye don dɔ naja i k'a dɔn a yɛrɛ kun kɔrɔla sa sabula min kɔni farikolo ye kun tɛ sɔn bilen Amadou Konare i k'a dɔn nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ e ko waati a ma dafa de wa kosɛbɛ waati sera an bɛ dugawu don kɛ badabada